सालों से इनको प्रॉब्लम था, अब ठीक हो गए और ये चल फिर सकते। कल व्हील चेयर पे थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चल फिर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जरा चल पी रहे। कल से आपने समझा हीलिंग लिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दौड़ के दिखाए, दौड़ के दिखाए, दौड़ के दिखाए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल नौजवान हो गई है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फाज़ल है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी मदर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था 15 दिन पहले कि ये एनी टाइम आप तैयार हैं किसी भी हादसे के लिए। इनके लंग्स बिल्कुल श्रिंक हो गए और बहुत वीक हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। आप इन्हें अब्रॉड ले जाएं या कहीं भी। अल्लाह का शुक्र है आज वो विदाउट इनहेलर चल रही हैं, उनका सांस छूटे हुए चल रही हैं। मेरी जिंदगी में इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। अम्मी ठीक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल जी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आपको भी था कोई प्रॉब्लम था? मेरी स्पाइन जो है ना 8 में गैप था, तो डॉक्टर ने कह दिया था कि ये डिफरेंट जगह से स्पाइन में गैप है, ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। बैकबोन इतनी वीक है कि एक्सरे रेज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जी। और मुझे सोने के लिए 5-6 तकिए बैक में लगाने पड़ते थे। रात मुझे जाके लेटने के बाद होश ही नहीं रहा और मुझे दर्द भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सबसे पहले तो अपने वालिद साहब का प्रॉब्लम था कि वो जब खाना खाते थे तो वो चोकिंग होती थी, और पहले उन्होंने काफ़ी बाहर भी और यहाँ पे भी इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने बस एक दफ़ा उनको हीलिंग दी, उसमें बेहतरी हुई और दोबारा दी। तो अब वो कहते हैं कि अभी तक उनको अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर उनकी एक आँख का भी इशू हो गया था, यहाँ बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने इलाज किया था। तो वो नज़र उनको बिल्कुल एक साइड पे था उनको प्रॉब्लम कि वो ज़रा सा नज़र आता था। फिर मैंने उनको अभी तक सिर्फ एक दफ़ा किया और वो कह रहे हैं उसमें भी बेहतरी आ गई। हालांकि डॉक्टर ने ये कहा था कि अब शायद वो सही नहीं हो सकेगी कभी आँख। मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरी मदर की भी आँख का है प्रॉब्लम कि वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती है क्योंकि मेरी भाई की बीमारी की वजह से वो कहती है कि नहीं मैं किसी डॉक्टर से अपने इलाज कराऊंगी अपना जब तक ये इंशाल्लाह ठीक ना हो जाए। तो फिर मैंने उनकी भी आँख का उनको नज़र नहीं आ रहा था, वो शायद कैटरैक्ट का प्रॉब्लम था, तो मैंने सिर्फ उनको एक दफ़ा की है, दोबारा भी करनी है। और अब वो कहती है कि मैं तुम्हें भी देख सकती हूँ कि तुम कहाँ बैठी हो। अहमद जो है उनको भी मैं देख सकती हूँ। मैंने किसी का इलाज तो नहीं किया है, लेकिन है ना बेटे को मैंने इसके सर पर हाथ रखा, इसको प्यार से समझाया, लेकिन वो मेरी बात माना है माना है। और मेरे घर में लड़ाई झगड़ा भी कम हुआ है, चीखना चिल्लाना रात से तो सही हो गया है। मैंने 5 और 6 किया है। मैं ऐसे इनके साथ आई हूँ बेटी के साथ, तो मैं अपने बेटे को कर रही हूँ। वो चल नहीं पा रहा था ना पहले जब आपकी क्लास में आई थी, तो माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया कि वो भागने की कोशिश करता है। सर मैं इनकी बेटी हूँ, मुझे बहुत फर्क पड़ा। अम्मी ने मुझे किया, मैंने कोई मतलब इतना चिड़चिड़ापन था, हर वक्त चीखती रहती थी, वो सब खत्म हो गया है। हर काम में दिल भी लगने लग गया है, पढ़ने को भी दिल करता है। माशाल्लाह बहुत फर्क पड़ गया। डॉक्टर साहब मैं तो अपने आप को इतना हल्का फुल्का महसूस कर रही थी जैसे हवा में उड़ रही, और लग रहा था कि सारी खुशियाँ मुझे मिल गई है। और मेरे बेटे के बाद नहीं महीना बेटा मैं आपको कुछ करूँ थकान महसूस हो रही चलेगा, तुम एक दिन में डॉक्टर बन के आ गई हो ये वो। मेरी बेटी की तबीयत भी अचानक खराब हो जाती है, इसका BP है ना 50 से नीचे आ जाता है, और अक्सर इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, ड्रिप लगानी पड़ती है रात को पूरी पूरा। कल मैंने इसको फौरन हीलिंग दी तो वो भी मुस्कुरा रही थी, मैं तुम है ना सीरियस चुपचाप लेटी रहो। उसके बाद वो पुरसुकून हो के सो गई। फिर सुबह अकेले हमने
This time check is brought to you by New Dove Hair Fall Rescue System से बाल गिरे कम from 100 to 2. कल मैंने इसको फौरन हीलिंग की तो वो भी मुस्कुरा रही थी, मैं कहा तुम है ना सीरियस चुपचाप लेटी रहो। उसके बाद वो पुरसुकून हो के सो गई। फिर सुबह अकेली अम्मी मैं तो बिल्कुल फ्रेश हो, आपके साथ चल रही हूँ। मैं कहा अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं सर पहले से कोर्स तो पहले से ही कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ यहाँ पे बेसिकली, लेकिन जब से मैं अप्लाई कर रही हूँ बहुत चीज़ों के फ़ायदे। मेरी मदर ख़ास तौर पे जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रूटीन में 180-100 3 टैबलेट्स लेने के बाद रहता था रोज़ की रूटीन में, तो अब वो उनका माशाल्लाह से ब्लड प्रेशर जो है वो 130 और 70 के पास मुस्तकिल अब ये सही आ रहा है उनका। और ये बहुत बहुत बड़ी इनके और तकरीबन 20-25 सालों से उनको ये प्रॉब्लम है। कल आपने किसी को हीलिंग किया, अपना हीलिंग किया, कल से क्या महसूस कर रहे हैं? वो बहुत पावरफुल हीलिंग में लगे आपको क्या? सर मैंने जब अपने हस्बैंड पे ट्राई किया तो ठीक हो। हाँ, उसमें सर और कबार। एक बात पेश करें, काफ़ी 80% तो हो गया बिल्कुल सही। और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी, नींद में मुझे बहुत प्रॉब्लम था। पूरी रात ही मतलब करवटें बदल के कि सो जाए, बट नहीं आती थी। लेकिन रात को मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सोई और बहुत अच्छी नींद आई, बहुत रिलैक्स, बहुत ज़्यादा किया। तो उनके कल दोपहर से शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं जब घर गई तो मैंने उनका किया और उन्हें उसी टाइम बिल्कुल आराम आ गया था। अपनी मम्मा से किया था, उनके भी सुबह से उनका ब्लड प्रेशर हाई था और उनके भी शोल्डर्स में पेन हो रहा था और सर में भी था, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। आज सुबह भी उन्हें किया, उनकी पीठ में बहुत ज़्यादा पेन था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। मेरी बेटी के पाँव में दर्द था, उसके ठीक हो गया, रात मैंने कहा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। Assalamualaikum doctor. My elder brother's name Masood Hussain Sheikh. Last night felt the acute pain in his left kidneys. Then I healed him and he felt very clear and calm. And after for a while seconds he slept. And during my meditation, I felt the vibration in my hands, and my hands left without any lifting the forces. And I felt since last very confidence and very confidence and no pain in my body and no distress, and I feel very comfortable. And I felt the irritations in my eyes, so it is vanished from there. And my experience was very excellent since last night. अस्सलामुअलैकुम। मेरी सास ने यहाँ से किया था और जब वो क्लास से लेके गई थी 2 महीने बाद, तो उस टाइम मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था। जब उन्होंने घर आके मुझ पर किया था ना, तो मैं मेरे ख्याल से 1-2 मिनट में सो गई थी सुकून से। फिर उन्होंने मुझे भेजा था। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस इम्तियाज़। मैंने डॉक्टर साहब, मैं जब सुबह सो के उठती थी तो मेरे हाथ पैर डेली सुन रहते थे और मैं उठ नहीं सकती थी। पहले इम्तियाज़ से हीलिंग लेती थी, फिर मैं उठती थी, लेकिन आज सुबह जब मैं उठी हाथ पैर तो मेरे सुन थे, लेकिन मैंने अपनी हीलिंग की खुद 1-2 मिनट में बिल्कुल ठीक हो गई और आज अभी तक मैं आते तक काम करके आई हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही हूँ। मेरा नाम रुकैया खान है। मैंने काफ़ी
اس کے بارے میں سنا اپنی دوست سے, تو میں نے کہا جا کے دیکھتے ہیں. لیکچر اٹینڈ کیا تو کچھ اسی وقت میں پیمنٹ بھی نہیں لے کے آئی تھی, تو میں نے سر سے کہا کہ اب میرے پاس تو پیمنٹ ہے نہیں, آپ میرا ایڈمیشن کر لیں اور میں پیمنٹ بعد میں کر دوں گی. مجھے اتنا اسی وقت لیکچر سننے کے بعد ہی اتنا شوق ہوا اور اتنا بس ایسے لگا جیسے بس جو چیزیں مجھے چاہیے وہ مجھے یہیں سے انشاءاللہ ملیں گی. اور کافی جو میرے مسئلے مسائل تھے وہ 1 to 4 کرنے سے ہی بہتر ہو گئے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میرا بیٹا سب سے بڑا وہ تھوڑا سا نیگیٹو جا رہا تھا. کچھ اس کے دوست فرینڈ جو تھے ان کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا بالکل صحیح نہیں تھا. تو جب میں نے یہ HMF بھی کیا اور سمدہ 5-6 بھی کیا تو اسے میں نے ہیلنگ بھیجی, تو ماشاءاللہ اسے بالکل وہ چیز بری لگنے لگ گئی, وہ محفل بری لگنے لگ گئی. گھر میں اس نے بیٹھنا شروع کر دیا اور جو اسموکنگ جو وہ نیگیٹو کر رہا تھا وہ بالکل چھوڑ دیا. اور بالکل بس میں ڈاکٹر صاحب کی جو میری فیلنگ ہے, جو میرا بیٹا جو ٹھیک ہوا ہے, میں اس کے لیے کچھ بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں, کیونکہ سب سے بڑا میرا بیٹا وہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ٹھیک کر سکتی ہے, نہ اسے ہم زبردستی ٹھیک کروا سکتے تھے. بس اللہ پاک نے مجھے یہاں جب آئی ہوں میں تو اللہ نے میرا بیٹا بالکل ٹھیک کر دیا اور وہ آج بالکل اس نیگیٹو سے ہٹ گیا اور اچھا انسان بن گیا, بہت اچھا ہے. میں بس یہی چاہوں گی کہ ڈاکٹر اس طرح کے جو بچے ہیں ان کے ماں باپ جو پریشان ہیں ان کو میں دعوت دیتی ہوں وہ آئے, اپنے بچوں کا مستقبل اگر بنانا چاہتے ہیں. مجھے ایک مضبوط ماں بنانے والے ہمارے سر ہیں, میں ان ماؤں کو دعوت دیتی ہوں جن کے بچے اس طرح کے ہیں, وہ آئیں, اپنے بچوں کا, اپنے گھر کا, اپنا پورا ماحول وہ چینج کر سکتی ہیں. جیسے میں ایک مضبوط ماں بن چکی ہوں اسی طرح وہ بھی, ان کو بھی, ان کے بچے بھی اچھے ہو سکتے ہیں اور سب ان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. میرا بیٹا ہے, آپ لوگ خود اب دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کتنا چینج آیا ہے اور یہ کتنا اچھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام مدثر خان ہے. میں ایسے راستے پہ چل رہا تھا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی مطلب کوئی چیز نہیں ہے اس کا, وہ ایسا راستہ تھا. بس جب سے میں نے یہ 1 to 4 لیول شروع کیا ہے تو اللہ نے میرے دل میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ یہ راستہ خراب ہے, الٹا راستہ ہے. اور یہی 1 to 4 لیول سے مجھے ہر چیز بری لگنے لگ گئی اور ہر چیز مجھے اتنی بری لگنے لگ گئی کہ میں سب چھوڑ دیا. ابھی اپنے گھر سے, گھر والے, امی ابو, چھوٹے بھائی, اور انشاءاللہ بس اور اس سے آگے نہیں بول سکتا. جو بالکل ہٹ کے ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ سمدہ کا کمپیریزن نہیں ہے کسی, یعنی کہ جو ہیلنگ ابھی تک چل رہی ہیں چاہے پاکستان میں چاہے باہر ہے, کسی کے ساتھ سمدہ کا کمپیریزن نہیں ہے. سمدہ تقریباً 70-100% فاسٹر دین ادر ہیلنگ سیکشن سے, جیسے ریکی ہو گئی ہے, دوسرے ہیلنگ سیکشن سے. اور جیسے ڈاکٹر عبد الصمد صاحب ہیں, میرا خیال ہے کہ آفٹر 4 to 5,000 ایئرس کسی نے ایشیا میں کوئی انوویشن کی ہے, اور یہ ایک
बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो डॉक्टर अब्दुल समद साहब को जाती है। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम रोमाना आफरीदी है और मैं वैसे भी रेकी मास्टर हूँ, योगा ट्रेनर हूँ। मैं भी अपने कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेन करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आई और मैंने समझा सीखा बिकॉज मैंने बहुत सुना था इसके बारे में और जैसा सुना था मैंने इसको वैसा ही पाया है। क्योंकि जिस तरह से रेकी में हम लोग पॉजिटिव एनर्जीज को कैच करते हैं, बिल्कुल वैसे ही समझा जो है, मतलब अब्दुल समद साहब ही इज़ राइट, 99% जो है ये ज़्यादा पावरफुल है रेकी से। बिकॉज रेकी में थोड़ा सा टाइम लगता है फील होने में, बट समझा में ये है कि फ़ौरन आप जो है आप फील करते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं और आपको खुद लगता है। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हिस्से की जानिब बिकॉज रेकी में थोड़ा सा टाइम लगता है फील होने में, बट समझा में ये है कि फ़ौरन आप जो है आप फील करते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं और आपको खुद लगता है कि आप वाकई सेहतयाब होना शुरू हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यास्मीन है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैंने जब से डॉक्टर साहब के समझा को ज्वाइन किया है मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और दूसरों को भी हुआ है, बच्चे बूढ़े और जिसको भी मैंने हील किया है माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। डॉक्टर साहब हमारे लिए नेमत और रहमत हैं और मैं दूसरों को भी कहती हूँ जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इनसे उठाएं। ये हमारे लिए एक ऐसे इंसान है जो मैंने तो कोई भी किसी को भी नहीं ऐसे इतना काबिल और इस कदर सलाहियतों वाला देखा हो। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दे और हमारे सरों पर कायम रखे। ये अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनसे पूरा फ़ायदा उठाएं और मैंने भी इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। मेरी वालदा जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तकरीबन 10 साल से ऐसे इमराज में न्यूरोलॉजी फेशियल में मुब्तला थी, इतना पेन होता था कि बुरी तरह चीज़ें मारती थी। जब से मैंने इन्हें हील करना शुरू किया है अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब वो चलती फिरती हैं, खाती पीती भी हैं और पहले जैसी कैफियत भी नहीं है, वो बिल्कुल लाइलाज हो चुकी थी और मैं और मेरी अम्मी और दूसरे घर के तमाम अफराद भी मायूस हो गए थे। लेकिन अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, जो देखता यकीन भी नहीं कर पाता कि ये इतनी ज़्यादा मरीज़ थी और ठीक हो चुकी हैं। इसके अलावा भी जिसको भी मैंने डायरेक्ट हील किया है या डिस्टेंस हीलिंग दी है अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बल्कि इतना मौजज़ा लगता है अल्लाह ताला का कि बयान नहीं किया जा सकता। और हम ये बार बार मैं कहती हूँ कि दूसरे भी इस बात से फ़ायदा उठाएं और जहाँ तक है जिस हद तक है इस बात से पूरा फ़ायदा लें और सेहत हासिल करें। जो लाइलाज हो चुके हैं, जिनके लिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं, ऐसे मरीजों के लिए तो ये नेमत और रहमत से कम नहीं है। नई स्टूडेंट हूँ, मैंने 1 to 4 किया है और मेरे तो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं 10 साल से मतलब कहीं कोई डॉक्टर कोई मौलिक मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस 1 महीने में जितना मैंने अपने आप को बेहतर महसूस किया, इतना मैंने पिछले 10 सालों में महसूस नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि IQ लेवल भी आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है इसमें। आप एक पॉजिटिव मतलब जाते हैं, आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दूसरों के साथ ताल्लुकात तो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। स्पेशली सोशली जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके मतलब रिलेशनशिप जो है दूसरों के साथ वो आप पॉजिटिव सोचती हो। अगर कोई आपके साथ गलत करता भी है तो आप कहते हो कि नहीं, उसका दूसरा रुख भी आप देखते हैं, अच्छा रुख भी देखते हैं आप। मतलब एक बुराई आप में ख़त्म हो जाती है। और मैं कहती हूँ ये हमारी एक बहुत बड़ी इबादत है जिसमें आप हमें एक बहुत अच्छी गाइडलाइन आपने दी है और अल्लाह आपको इसका अजर दे। हमारी यही दुआ है आपके लिए। मेरी डॉक्टर मैंने ना 1 से लेकर 8 तक जो लेक्चर है ना वो अटेंड किया माशाल्लाह। तो मेरा सबसे बड़ी ये बात है कि मेरी एज आप देखिए इतनी ज़्यादा है माशाल्लाह, 60 ईयर की हूँ
اور اب تک میرا یہی تھا، تھوڑا سا کام کرتی تھکتی تھی بیڈ پہ لیٹ جاتی تھی اور اتنی سستی اور صبح اٹھنا مجھے یہ بڑا محال لگتا تھا. اور جب سے میں نے نومبر سے آپ کی جوائن کی ہے اور ماشاءاللہ مجھ میں یہ ہے کہ میں خود بخود اٹھتی ہوں نماز کے لیے. نماز بہت اچھے طریقے سے خضوع خشوع سے پڑھی جاتی ہے اور گھر کے کام کاج میں بھی توجہ ہے اور میری جو سستی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کرتی ہوں. مجھے یہ اتنی زیادہ خوشی ہے کہ جتنی حاجی نے. تو اللہ تعالیٰ یہ اور کل کا جو ایکسپیرئنس ہے ایک جو 7-11 آنکھوں کے لیے میں 1 مہینے سے یہ میری آنکھوں میں بوجھ سا پڑ رہا تھا نا، یہیں بیٹھے بیٹھے میں نے ہیلنگ دی اپنے کو اور یقین کریں اس طرح جیسے شیشہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے نا وہ اس طرح ہو گیا ماشاءاللہ. تو اتنی واقعی یہ حیران کن بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی آپ کے ذریعے ہمیں کون سی روشنی سے متعارف کرایا ہے جسے ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے نا خود ہی آپ کے توسط سے حل ہو جاتے ہیں. اور میری 4 بیٹیاں اور ان کو بھی اتنے مسائل ہیں کہ یقین کریں کہ میرا تو سارا دن آپ اسی کام میں ہوتا ہے. کبھی ایک کو بھیج دوں کبھی دوسرے. اور کل کا جو آپ نے کہا تھا نا ایک میسج چھوڑے وہ میسج میں نے بیٹیوں کے لیے چھوڑا اور آج میں نے پوچھا تو کہتی امی واقعی ہم اس وقت بہت خوش تھے اور ہنس رہے تھے اور اتنی مجھے خوشی اتنا سکون ملا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے 1000 کروڑ دفعہ شکر ہے کہ تم نے ہمیں اس سیدھے راستے پہ لایا جو نہ جادو ہے نہ ٹونا ہے نہ ٹوٹکا ہے نہ کچھ نہیں ہے. ہمیں ان خرافات سے اللہ نے بچایا. ہیلنگ بھی کر رہی ہوں سب کو فائدہ ہو رہا ہے 2-3 تو اتنا مجھے فائدہ ہوا ہے کہ میں سفر کرتی تھی تو تھک جاتی تھی، اتنی زیادہ تھکتی تھی کہ اٹھ کے 4 پھر نہیں سکتی تھی. اتنا زیادہ سفر کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں گئی ہوں یا نہیں گئی. تو سفر بھی میرا بہت اچھا رہا ہے اور ہیلنگ میں نے دی اپنے آپ کو. گھٹنوں میں درد تھا وہ بچ کر گیا. سیڑھی ایک بھی نہیں چڑھ سکتی تھی اب دوڑ کے چڑھتی ہوں نیچے. تو یہ میرا ایکسپیرئنس. تھینک یو. میں بھی نئی اسٹوڈنٹس ہوں اور میں نے 1 سے لے کر 4 تک لیول جو ہے وہ کی ہے. جب میں نے لیول کیے تو میرے گھٹنوں میں شدید درد تھا اور میرے داڑھ میں بھی درد تھا لیکن اس کے لیول کرنے کے بعد یہ تکلیفیں فوراً ختم ہو گئی اور میں نے اپنے گھٹنوں میں اور داڑھ میں بالکل درد نہیں محسوس کیا. اور جب سے میں اپنے آپ کو بہت ہلکا پن محسوس کر رہی ہوں، بڑی خوشی ہے مجھ میں اور بڑی قوت سے توانائی محسوس کر رہی ہوں. اور میں نے 1 سے لے کر جو 4 تک لیول ہیں وہ چاروں اپلائی کیے. خصوصاً جب میں نے 4 لیول اپلائی کیا اور اس سے فائدہ ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میرے اندر بھی مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی. تو اور میں آپ کے لیے دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی عمر دے، زندگی دے، آپ کو صحت اور تندرستی دے اور آپ اسی طرح لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے رہیں. میری بہت دعا ہے آپ کے لیے. میں نے سمدہ 1 to 8 لیول کیے ہیں اور مجھے میرے بہت اچھے ایکسپیرینس رہے ہیں. میں نے جتنی بھی عورتوں کو دم کیا ان کے درد ٹھیک ہو گئے. اس کے علاوہ میں نے ایک عورت کو دم کیا جس کے 7 سال سے درد تھا، ایک کو 10 سال سے درد تھا، ایک کو 20 سال سے درد تھا. ان کے درد ایک ہی دم میں ٹھیک ہو گئے. اور اس کے علاوہ 2 مائیگرین کی عورتیں آئی تھیں جن کے سر کا درد کہیں سے نہیں جا رہا تھا اور انہیں کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، دوائیاں بھی بے اثر تھی. لیکن میں نے ایک ہی دفعہ دم کیا اور ان دونوں کے درد مکمل طور پہ ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد انہیں درد ہی نہیں ہوا. اچھا، اسی طرح ارکنیسا کا درد کے لیے دم کیا تو ایک ہی دفعہ کے دم میں 2 عورتوں کے درد جو تھے نا وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اس کے علاوہ نزلہ کھانسی کے لیے میں نے کیا، وہ ٹھیک ہو گئے. بخار کا میں نے جب ایک ہی دفعہ دم کیا اور میں نے ہاتھ اٹھائے تو عورتوں کے بخار اتر چکے تھے. اس کے علاوہ کولن الرجی کے لیے میں نے کیا، ڈسٹ الرجی کے لیے دم کیا اور وہ میری ساری جو کولیگ ہیں اور جو میری سہیلیاں ہیں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اب وہ آرام سے آتی ہیں اور سروس کرتی ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی سانس کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے جو ہے معدے میں تکلیف تھی، اب وہ میں 5th لیول کر رہی ہوں تو اس سے مجھے اب چیزیں ہضم ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور چند مہینے پہلے میں بہت لاغر ہو گئی تھی شوگر کی وجہ سے، میرے اندر طاقت نہیں تھی، لیکن اب میرے اندر طاقت آتی جا رہی ہے اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ میری شوگر کم ہوتی جا رہی ہے.
اور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی پاور دے دے, کوئی ایسی طاقت دے دے, کیونکہ میں نے اپنی پوری لائف میں جب سے مجھے ہوش سنبھالا ہے میں نے دیکھا ہے کہ مجھے لگاتار کوئی نہ کوئی پرابلمز رہی ہیں اور بیماریاں اور تکلیفیں, اور ڈاکٹرز کے پاس جانا لگا ہی رہا ہے میرا. اور میں 9 دفعہ آپریشن تھیٹر گئی ہوں, اور میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ابھی یہ سمجھ لیا تھا کہ جیسے ابھی میرے لیے کوئی دنیا میں کوئی علاج ہے ہی نہیں ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے کوئی ایسی پاور دے دے, کوئی ایسی طاقت دے دے کہ تاکہ نہ میں کہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور نہ میں کسی سے دم وغیرہ کراؤں, میں اپنا علاج خود کر سکوں. الحمدللہ ایک دن میں نے ہر چینل پہ ان کا یوگا دیکھا, اس کے بعد اگلے دن میں نے ان کا لیکچر سنا, اور 2-3 دن میں نے لگاتار وہ ریپیٹ ان کے لیکچر سنے, جو اب بھی میں ڈیلی ان کے سارے جو 8 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں ہر چینل پہ وہ میں ڈیلی ان کا دیکھتی ہوں, اور ہر روز نئی نئی بات سننے کو ملتی ہے. تو میں نے یہ جوائن کیا. الحمدللہ جب میں نے 1 سے 4 لیول کیا تو میرے ساتھ ایک پرابلم تھی جو کہ 11 سال سے تھی, اور جب میں نے 1 سے 4 لیول کیا تو نیکسٹ ڈے جب میں آئی تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ سب اپنے ایکسپیرینس بتائیں, اور میں خود حیران تھی کہ میں جو ایک میڈیسن یوز کرتی تھی وہ 11 سال کے بعد مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ میں نے میڈیسن کو دیکھنا بھی ہے, یوز بھی کرنا ہے. اور الحمدللہ اب بھی اس بات کو بھی 2-3 مہینے ہو گئے اور ابھی تک میں نے میڈیسن یوز نہیں کی. ماشاءاللہ سے میں بالکل مجھے آرام آ گیا. اور جیسے مجھے بہت زیادہ میری ایک ساتھ پرابلم تھی کہ چھوٹی سی پریشانی, چھوٹی سی کوئی بات ہوتی تھی تو میں بہت جلد گھبرا جاتی تھی, میرا دھڑکن دل کی تیز ہو جاتی تھی. اور اس میں نے اپنے آپ کو یہ چیز محسوس کیا کہ میں بہت مضبوط ہو گئی ہوں, بہت پاورفل ہو گئی ہوں, اور میں نے اب مجھے وہ اس طرح سے گھبراہٹ یا وہ اس طرح سے پریشانی نہیں ہوتی ہے. اور ایک دن میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ میں سردیوں کا موسم ہے, میرے گلے میں شدید درد تھا, میں صبح اٹھی ہوں تو میں نے کہا اب سردی میں کہاں اٹھوں جا کے میں گاگلس کروں, تو میں نے سوچا چلیں 5 لیول جو ہے اس کو میں رکھتی ہوں. 5 میں نے گلے پہ میں نے 2-3 بار آن کیا, اور میں یہ سوچ رہی ہوں بلکہ یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گی اور میرا گلا ٹھیک ہوگا. بلیو می کہ میرا گلا بالکل ٹھیک, مجھے کچھ اٹھ کے کوئی گاگلس وغیرہ بھی نہیں کرنے پڑے ہیں. اب یقین کہ مجھے اتنی خوشی بھی ہے نا, تو میں نے اس کو بار بار میں کہ شاید ایسی کر رہی کہ نہیں ویسے مجھے کافی دیر سے پین تھا کہ میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی, اور آپ کی ہیلنگ سے, اور میں اس کو پانی پینے جیسے کر کے دیا تھا, کہتے کہ مجھے بہت بہتر ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس گئی نہیں ابھی تک فی الحال ایسی, تو اس میں کانفیڈینس لیول بہت زیادہ بڑھا ہے. ابھی بہت میری مایوسی ختم ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے تو کیونکہ میرے بچے ڈاکٹرز ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ امی اب ہم آپ سے ٹریٹمنٹ لیا کریں گے. بیٹی ڈسمس کر رہی ہوں میں اپنے آپ میں بھی, اور کوئی مجھے کہے کہ بھی آپ ہمیں بھی تھوڑا ہیل کریں تو ان کو بھی ہیلنگ تھوڑی کوشش کرتی ہوں کہ اچھی سچائی سے ایمانداری سے ان کا علاج کروں. تو باقی یہ ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں اور بیسٹ سے بیسٹ ہونے, اور سر آپ کی دعا چاہیے مجھے. تو آپ کی بہت مہربانی, شکریہ کہ آپ لوگ آپ کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے, اور اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے کی. تو سر یہ ہے کہ جب میں نے حج کیا تو مجھے بڑا سکون ملا, اور آپ جب سے میں نے یہ لیول کیے ہیں تو مجھے اس سے نا بھی بہت سکون ملا. میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے اس سے زیادہ اچھی مطلب کہ میں ماسٹر بن جاؤں تو اچھا ہے. تو بس سر آپ کی دعائیں ہونی چاہیے. آپ کی بہت مہربانی, بہت شکریہ. جی میں پہلے نماز پڑھتی تھی تو تھوڑا ادھر ادھر خیال مطلب آتا تھا, ابھی بہت اچھی طرح سے نماز پڑھ سکتی ہوں.
तिलावत कुरान पाक कर सकती हूँ, कोई ख्याल नहीं आता है, मतलब बहुत अच्छा जी। ये नमाज में काफ़ी मेरी बेहतरी आई है और नज़र में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ना, मेरी नज़र बहुत ठीक है और क्या कहते हैं काफ़ी उससे वो है फर्क आया। तो काफ़ी अर्से से मैदे के मरीज हूँ, काफ़ी बीमारियाँ हैं। आज से 5 साल पहले मैंने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा था ना लेडी टीचर से, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी वो जिम्मेदारी या ये क्या खुद एतमादी नहीं थी अपने ऊपर कि मैं बात कर सकूँ ना, लेकिन इन 3 दिनों में इतनी आई है कि मैं आज जो है ना अपने मर्द उस्ताद के सामने बात कर रही हूँ ना। जैसे बारिश काफी अच्छा ना हो तो जमीन जो होती है वो कितनी सूखी और रूखी होती है, लेकिन जब उस पर बारिश पड़ती है तो सब इंसान जो होते हैं ना, जानवर और इंसान, वो कितनी खुशी महसूस करते हैं, और मैं इन 3 दिनों में वो खुशी महसूस कर रही हूँ। मेरी आईसाइट इम्प्रूव हुई है और पहले बचपन में अम्मी लोरी देती थी, अब मैं उनको हील करके सुलाती हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे फील करके। ऐसे मैं नई स्टूडेंट हूँ, मैंने 1 to 4 लेवल किया है और मुझे गैस का प्रॉब्लम था जो 3 दिन से बिल्कुल मैं बेहतर हूँ। घर में बहुत दर्द हुआ करता था, बिल्कुल नहीं हो रहा। 3 दिन से बिल्कुल मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। मैंने भी लेवल 8 तक किया और पहले से मुझे थोड़ी सी है ना वो ज़ाहिर बात है, बिजी लाइफ लोग रहते हैं, टेंशन में है, टीवी देखते हैं और परेशानी हो जाती है, लेकिन ये खाने की बात है थोड़ी सी वो ज़हनी सुकून मिल जाती है और थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी है और एक ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सबसे पहले हाथ टीवी पे आपको देखा, तो वहाँ से मैं एक दिन देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो प्रोग्राम, फिर मैं रोजाना उसी टाइम पे 8 बजे बैठ जाती देखने और पूरा 9 बजे तक प्रोग्राम देखती। वहीं से फिर मैंने आपका फोन नंबर लिया और फिर आप लोगों को फोन किया और आपसे पूछा कि मैं ये लेवल करना चाहती हूँ। तो अभी मैंने 1 साल किया और इससे मैंने बहुत अच्छा फील किया, एनर्जेटिक फ्रेशनेस फील कर रही हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ात है जो आपके नेकी का काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, पहले मैं बहुत बीमार थी, 3-4 डॉक्टर से इलाज करवा रहा था और सारे वो जो है ना जोड़ों पे सूजन आया था। कोई डॉक्टर कह रहे थे कि तेरे को गुर्दे की तकलीफ है, कोई कहते हैं आपको हार्ट की तकलीफ है। तो मैं 3-4 यानी लेडीज से भी इलाज कर रहा था, गुर्दे वाले से भी कर रहा था, हकीम से भी करवा रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद जब आया तो मेरी सारी वो जो है ना वो सूजन खत्म हो गया, बीमारी खत्म हो गई, गोली भी अब नहीं ले रहा हूँ। और मेरे आदमी काफी बीमार था 5 साल से, तो 5 साल से मेरा आदमी बीमार था, वो कहीं ठहर नहीं सकते, ज़हनी मरीज है, हार्ट की मरीज भी है। 1 महीना इधर गुजार के फिर वो जो है ना अहमदाबाद चले जाते, 1 महीना जैसा गाँव चले गए, कराची, हैदराबाद। इसी तरह 2.5-3 करोड़ का प्रॉपर्टी इन्होंने बेच कर, और इसको कहीं सुकून नहीं मिलता है, कहीं ठहरता नहीं है। अभी 3-4 दिन इसकी वजह से वो जो है ना वो बिल्कुल खुश है और गोली भी आधा छोड़ दिया उन्होंने, और वो जो है ना आने जाने में खुश भी होते हैं, घर में भी खुश है, बैठने उठने में वैसे इसको सुकून नहीं था। अभी बहुत अच्छा है, वो खुश भी है, इधर भी आ सकते हैं, इससे हाथ भी मिलाता है और खुश भी होता है कि मैं डॉक्टर साहब से मिला हूँ, और मेरे को भी खुशी खुशी लेकर आते हैं। वैसे वो घर में बोर होते हैं, किसी को बात करना और किसी से वो जो है ना कोई अच्छा नहीं लगता है, बस सुकून के पीछे वो जो है ना इधर जाओ उधर जाओ, और ये ज़हनी मरीज है, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर पहली दफा आई हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब को टीवी पर कई दफा सुन चुकी हूँ। यहाँ पर तो सारे लोग पेशेंट्स हैं और वो अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं भी मरीज हूँ, लेकिन कई बीमारियां हैं मुझे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की आशिक हूँ और इस सिलसिले में बचपन से लगी हुई हूँ। अल्लामा इकबाल का जावेदनामा पढ़ते पढ़ते मेरी बहुत उम्र गुजर चुकी है, मौलाना रूम की मसले भी पढ़ रही हूँ, लेकिन जो रास्ते उन्होंने बताए हैं वो
रूहानी रास्ते हैं और इस मादी दौर में मैं बहुत परेशान थी कि कोई ऐसा रास्ता मिले कि जो इसी मादी तकाज़ों के साथ ही मुझे लेकर चले। वो चीज़ मैंने डॉक्टर साहब की बातों में देखी है और उनसे भी रिक्वेस्ट है और अल्लाह ताला से भी कि मुझे तौफीक मिले कि मैं ये लेवल कर सकूं। शुक्रिया।